بسم الله الرحمن الرحيم. ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يدعون إلى كتاب الله ليحكم بينهم ثم يتولى فريق منهم وهم معرضون. ذلك بأنهم قالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودات وغرهم في دينهم ما كانوا يفترون. فكيف إذا جمعناهم ليوم لا ريب فيه ووفيت كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغير حساب. لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيء إلا أن تتقوا منهم تقاه ويحذركم الله نفسه وإلى الله المصير. قل إن تخفوا ما في صدوركم أو تبدوه يعلمه الله ويعلم ما في السماوات وما في الأرض والله على كل شيء قدير. صدق الله العظيم. माशाअल्लाह जज़ाकुमुल्लाह। अब बारी है आप अलैहिस्सलाम के शान अक़दस में कुछ नाती अशआर सुनने या सुनाने की। दरहक़ीक़त अगर देखा जाए हम सब शाख के लिए अगर ये नात गोई न हो, नात का कहना या सुनना न हो तो दिल शिद्दत इश्क में फट जाए। इसलिए एक फारसी का शायर कहता है, हजार बार बशोइम दहिन ज़मुश्क गुलाब, हजार बार बशोइम दहिन ज़मुश्क गुलाब, हनूज नाम तू गुफ्तन कमाने भी अदबी। के नबी अगर मैं हजार बार भी मुश्क गुलाब के जरिए अपने मुंह को धो लूं तब भी आपका नामी इसमें गिरामी बयान करना ये बेअदबी होगी। तो कहाँ आप और कहाँ मैं। लेकिन चूंकि हमारे असलाफ की तरफ से आप अलैहिस्सलाम की शान में इन अशार के जरिए से मोहब्बत के तराने गुनगुनाने का हमें एक सबक दिया गया, उसी सबक को हम दोहराते हुए मैं नात खानी के लिए मशहूर नात खां हाफिज इमरान साहब को मैं मदू करता हूँ आए और नात नबी पेश करें।
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نعت پاک سے قبل حمد پاک کے چند شعر ملاحظہ فرما لیں کہ اللہ اللہ جل جل جلالہ، اللہ اللہ جل جل جلالہ، اللہ اللہ جل جل جلالہ، اللہ اللہ جل جل جلالہ. تیرے پاک نام پہ اے خدا میرا تن فدا، میرا من فدا، میری روح فدا، میری جان فدا، میرے باپ میری ماں فدا، تیری بندگی میری آرزو. اللہ اللہ جل جل جلالہ، اللہ اللہ جل جل جلالہ. تو جمال ہے تو کمال ہے، تو کمال ہے لا زوال ہے. تو جمال ہے تو کمال ہے، تو کمال ہے لا زوال ہے. نہیں تیرا اہل و عیال ہے، نہیں تیری کوئی مثال ہے. تو ہی آپ اپنی مثال تو. اللہ اللہ جل جل جلالہ، اللہ اللہ جل جل جلالہ. درود شریف پڑھ لینا. اجازت نہیں ہے، رکھ لیا آپ جی. کہ بسد خلوص بسد ہے تیرا لکھ